गोटे गाँ ओडिशार सबु गाँ परी मु भी घेरा ताल तमालार सबुजिमारे गहन गहिर अंका बंका माटी कादुअर सरिकी सरी रास्तारे ओडिशार भूगोल और इतिहास रे मो ना थाउ कि न थाउ आज किंतु केउठी ना केउठी जोड़ी होईछि सांस्कृतिक इतिहास रे मो पलाशोल अविभक्त कटक जिल्लार बिजनपल्ली पलाशोल संप्रति जगतसिंहपुर जिल्लार निरीह ग्रामीणमूलक पलाशोल हजार हजार वर्ष तलु माटी कामुड़ी पड़िथिबा मो भली अनेक गाँ परी मो भी देखिछि परार्थ्य सकाळ किंतु सबु सकाळ ठारू से दिनर सकाळ थिला नियारा 1921 मसीहा डिसेम्बर मास 27 तारिख सकाळ डिसेम्बर मासर काठुआ शीत को खातिर न करी लंगला पाद को हिड़ मथारे थोई चाषी सज हेउथिला खेत को जीवाकू कूल भुआ शुणी गोबर पानी पकई दुआर मुहरे आरंभ कर सारी बासी चौका एणे गाँ मुंड ठाकुर चाड़ी भासी आसुला बुढ़ा गोसाई ददरा कंठर श्लोक मो गाँ पुओ जमीदार ब्रजबंधु महांती 1921 मसीह तांकर की प्रचंड ख्याति पथर भी पानी पलटि जाउथला ताक जमीदारी पणियार दंभरे ठीक सेतिकी बेले ब्रजबंधु आउ केतकी संतान भाव एंतुड़ीर षठी निया को साक्षी रखी मो भूईरे पहिले पाद थापिला ब्रजबंधुंकर एकमात्र पुत्र संतान ब्रजबंधुंकर पुओटे हेछि एही खबर पहुँची सारिथिला सबुठी सहजे टंका पैसार प्राचुर्य भितर बड़ होइथिले ब्रजबंधु एणे संगीतज्ञ भाव बेस ख्याति थिला तांकर धूमधाम रे पालन कले पुअर 21 बादीपाला को शिरिणी भोग एपटे नवजातक पाई भजन कीर्तनर भव्य आसर चाहू चाहू सरीगला 21 नवजातक को मिल सारी निज नार परिचय कृपा सिंधु महांती मात्र 6-7 मासर बेलू तार दरोटी ओठर भाषा चहली उठुला मो पानी पवन ता ओठर ता माँ माँ डाक आगरे फिका पड़ जाउथला गाँ गाइयाल टोकार बंशीस्वर ब्रजबंधुंकर स्वप्न थिला पुओ मोर बड़ हब ता कलार चमकरे चमकेइब तमाम ओडिशा को ब्रजबंधुंक स्वप्न को शुणु शुणु ओढ़णा तले मुरुकी हसा मारुथिले केतकी बिचारी केतकी भी जानी नथिले कृपा सिंधुंक पई एते स्वप्न देखुथिबा ब्रजबंधु निजे सतसतिका पालट जीवे स्वप्नटीए एमिति एक स्वप्न जे जेते आखि बुझिले भी जो स्वप्न आउ केबे भी धरा दबनी केबे भी नुहे कृपा सिंधु को जेतेबेले मात्र 1.5 वर्ष बयस हठात आखि बुझिले ब्रजबंधु 1.5 वर्षर पिलार निरीह आखिरे सेतेबेले कि कारुण्य लिभिगला केतकी मथार सिंदूर शांत घरर से उच्च पिंडा चून गुड़ मखा दोबढ़ा पलस्तरा बापा छुंड बकट को नहीं बंचार किछि भी दिशा देखा जाऊ नथिला केतकी आखि को एतिकी बेले ब्रजबंधु बड़ भाई जगबंधु और तांक स्त्री रेवती ही नेले कृपा सिंधु पढ़ापढ़ी दायित्व नुआ नुआ गढ़ा होइथिबा गाँ स्कूल रे पहिले खड़ी छुईले कृपा सिंधु सेतेबेलू को गाँर से कादुअ पचर पचर रास्ता से ही बाटरे कांधरे बस्तानी थोई डेई डेईका स्कूल जाउथला कृपा सिंधु गाँ रे केउठी रामलीला की अपेरा हेले कहा मना न मानी चकामाड़ी बसी जाउथला आगरे केबे केबे विदूषकर संलाप शुणी हसी हसी बेदम होउथला तो केबे केबे नाक कांदुरा अभिनेतार संलाप शुणी आखि लुहरे गोटापणे उदा करी देउथला निज देह हाथ सेतेबेले मु खूब भल भाव बुझी पारिथिली मो पुओ को ता भीतरर कलाकार प्रतिभार आद्य उन्मेष को कहवाकू गले शैशवर ए सबुज मुहूर्त सबू जड़े अभिनेता हेबार सकल प्रेरणा जोगाइथिला कृपा सिंधु को बेलकु बेल विकसित हेउथला शैशव कला देवी सिना आशीर्वाद पर आशीर्वाद दे चली
ଭାଗ୍ୟଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଜାଲ ବିଛାଇ ଜଗି ବସିଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ହରାଇ ବସିଲା ତାର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ। ଏବେ କୋମଳମତୀ ଶୈଶବର ମଥା ଉପରେ ଦିଦିଟା ମାଙ୍କର ବୋଝ। ଭାଗ୍ୟକୁ କଟକ ମୋଟର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାଁ ଲେଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଟକର PM ଏକାଡେମୀରେ। ସହରର ମାଳ ମାଳ ଆଲୁଅ ଓ ଗହଳି ଭିତରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନିରୀହ ପଲ୍ଲୀକୁ, ମୋ ତଳୁଆ ପୋଖରୀ ଆଉ କାଦୁଆ ଦାଣ୍ଡକୁ। କଟକରେ ରହିବି ନାଟକ ମୁହାଁ ହେବାରେ ଉଣା କରୁନଥାନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଭାଗ୍ୟକୁ 1939 ମସିହା କୃପାସିନ୍ଧୁ 18 ବର୍ଷର ତରୁଣ। ଜଗତସିଂହପୁରର SK ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଫେସର ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଭିନୀତ ହେଲା ନାଟକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ସେଦିନ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ନାଟକକୁ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଅଳକା ନଈର ପାଣି ପରି ଚହଲାଇ ଦେଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଚକିତ ହେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ପଳାଶୋଳ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଗାଁ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲି ଖୁସିରେ। ମୋ ମାଟି କାଦୁଅର ରାସ୍ତା ଏବେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଉଥିଲା ସହରକୁ। ଗାଁର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଆଉ କାହାର ସଂଳାପକୁ ଶୁଣି ବିଭୋର ହେଉଥିବା କୃପାସିନ୍ଧୁ କଟକ ସହରରେ ନାଟକକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। 1944 ମସିହାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ PWD କଟକ ଏଭିଏସନ୍ ଡିଭିଜନରେ ଚାକିରି କଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଚାକିରିର ନିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଣେ ନାଟକ ବିଭାଗରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା କାହାର ନା କାହାର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କାହାର ନା କାହାର ସ୍ନେହ। ମୁଁ ପଳାଶୋଳ ମୋର କାଲି ଭଳି ମନେ ଅଛି। କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥିର ହେଲା 22 ମୌଜାର କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁ ସହିତ। ଏଣେ ପ୍ରଣୟର ବୃତ୍ତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିଲେ 2 ବିନ୍ଦୁ, ଜଣେ ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ଜଣେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆକାଶବାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଟକକୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବ। ଆଉ ସେହି ବିପ୍ଳବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରତିଭାର ଆବିର୍ଭାବ। ପ୍ରତିଭାର ନାଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ଏଠି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତକିଆ ଦେ। ଖଟ ବାଡ଼ରେ ଡେରି ହେଇ ମୁଁ ଟିକିଏ ବସେ। ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ ପିଠିର ମାଂସ ଗୁଡାକ ପଚିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବେତାର ନାଟକ ଧୂସର ପୃଥିବୀର ଇଏ ଥିବା ମୋର ଏକ ସଂଳାପ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଳାକାର ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନାଟକର ନାଁ ବବ୍ରୁବାହନ। କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବେତାର ନାଟକ। ଯେଉଁଦିନ ବବ୍ରୁବାହନ ନାଟକ ରେଡିଓରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ସେଦିନ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୋ ଛାତି। ମୁଁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ତାଳଗଛର ଚୂଳ ହଲାଇ ଠାକୁର ପୋଖରୀର ପାଣି ଚହଲାଇ ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲି, ଦେଖରେ, ଆରେ ଦେଖରେ ମୋ ପୁଅ କୃପାସିନ୍ଧୁର ଖ୍ୟାତି, ତା କୃତି, ତା କ୍ରାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ବେତାର ନାଟକ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ଭଙ୍ଗାଗଢ଼ା, ବନ ତୁଳସୀ, ପଳାତକ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଦି ନାଟକ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ବି ନାଟକ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। 1948 ମସିହାରୁ 1957 ମସିହା ଏହି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକାଶବାଣୀରେ 120ଟି ନାଟକ କରିସାରିଥିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। 1958 ମସିହାରେ ରଜତ କରଙ୍କ ରଚିତ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ
हास्य अभिनेता भूमिकार अभिनय करी प्रमाण करदेले कलाकार केबे बंदी होई पारेनी केउ निर्दिष्ट चरित्र रे। से मुक्त आकाशर पक्षी भली बौला मेघखंड परी उत्तरा पवन परी। से 1958 मसीह प्रदर्शित है नाटक नरके विप्लव। प्रथम थर पई निर्देशनार भार बहन करने सहित विप्लवी बनु प्रधान चरित्र रे अभिनय कले कृपा सिंधु। से दिन रे कृपा सिंधु मुहरे विप्लवी बनु प्रधानर संलाप बारूद होई निआं लगे देइथिला दर्शक मानक मस्तिष्क रे। नाटक सरला बेलू दर्शक खोजी हेले निर्देशक और अभिनेता बनु प्रधान को। उभय जे गोटे लोक यह जानिबा परे दर्शक प्रशंसारे पोथी पकाइथिले कृपा सिंधु को। विभिन्न प्रतिष्ठित खबर कागज भी प्रशंसा करने को भूली नथिले कृपा सिंधु प्रतिभा को। काली भली मने अछि नूरिया प्रधानर पुओ से खबर कागज धरी दौड़ुथला और बुली बुली कहूथला, देख रे कृपा सिंधु दादा फोटो बाहरी। आखि को दिशु नथिबा बुढ़ा भी निदेखी देखुथला फोटो को। ये सब देखी मु खुशी रे फाटी पड़ला बेलू पुष मासर कहलिया पत्र उपरे पड़ जाउथला काकरर मुक्ता। आज भी बुझीपारेनी से काकर मुक्ता ना मो आखिर आनंदर लुहटपा। आज से आम गहण भितर ना हेले से अधिका पाद तले मु प्रणाम जन आरंभ करुच्ची विषय पदे दीपद कथा मन पड़े। 1962 मसीहा नाटकर निर्देशना दौता कला बादलर छाई। से नाटक से बहुत हिट करता। एमती जीत थिला गोटे आर्टिस्ट काम आदाय करने जिते समय जाऊ गोटे सीन गोटे दिन चली जाऊ से तो छाड़े कम्प्लीट हम जाए छाड़ी। मु डाकली स्टेज रिहर्सल देखा बसी देखिले 3:10 रु 3टा बाजीगला पूरा बसिक स्टेज रिहर्सल देखिले गला को मुंडे हाथ बांधे चलीगले कहले जाऊ मु मरला पर मो नाटा रखी। 1954 मसीहा कथा। से वर्ष संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा आयोजित वार्षिक नाटक उत्सव रे कला मंदिर अंशग्रहण कला। देवराज पृष्टि लिखित नाटक समस्या अभिनीत है। निर्देशक हेले कृपा सिंधु महांती। यही नाटकर सफलता कृपा सिंधु निर्देशक जीवन को आउ पदे आगे नेला। समस्त आगधाड़ी पत्र पत्रिका संवादपत्र स्थान पाइला नाटक समस्यार सफलता। निर्देशक कृपा सिंधु फटोचित्र सह प्रकाशित खबर पढ़ी मुग्ध हेले गुणग्राही कलाप्रेमी मनीष माने। यही नाटकर निर्देशक भाव एवं निजर प्रतिभा बल से ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी दृष्टि आकर्षण करिपारिथिले। ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी से वर्ष कृपा सिंधु को श्रेष्ठ निर्देशक भावे संबर्धना और पुरस्कार प्रदान करथिले। अन्नपूर्णा निखिल उत्कल नाट्योत्सव विप्लवी सुरेन्द्र साय नाटक करी पुणी आउ एक इतिहास रचना कले कृपा सिंधु। 1977 मसीह किंतु कृपा सिंधु ओडिया नाटक देखिला नुआ एक विवर्तन। कोणार्कर किंवदंती पुरे अश्विनी घोष लिखिले नाटक कोणार्क। कला विकास केन्द्र अभिनीत यही नाटकर मुख्य भूमिका अवतीर्ण होइथिले निजे कृपा सिंधु। से 1977 मसीह नाट्यकार मनोरंजन दासंक नाटक अवरोधर निर्देशना दी बुद्धिजीवी दृष्टि आकर्षण करथिले कृपा सिंधु। यही 1977 मसीह बेतार और मंचर आगकू आउ गोटे पाद आगकू बढ़िले कृपा सिंधु। मुक्ति लाभ कला तांको अभिनीत चलचित्र तपस्या। सेते बेलू मो पलाशोल गाँ मोरम रास्ता भी देखी न थाए। मो लोक मानकर कि खुशी। तपस्या सिनेमा कृपा सिंधु अभिनय करथिले हुसैन चाचा चरित्र रे। तांको उर्दू ओडिया मिशा संलाप शुणी काबा हेले ओडिया लोके। याको ही तो कहती अभिनय जहाँ प्रमाण करथिले कृपा सिंधु। चलचित्र रे अभिनय संपर्क से कहूथिले
ଯେକୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁହଁ ଦେଖି ଅଭିନୟ କଲା ଭଳି ସଉକ ମୋର ନାହିଁ। ନାଟକର ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ଯେତିକି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରହିଛି। କାହା ନିକଟରେ କାକୁସ୍ଥତା ପ୍ରକାଶ କରି ଅଭିନୟ କଲା ଭଳି ହୀନ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛୁଇଁବାକୁ ମୋର ବା ଯୋଗ୍ୟତା କାହିଁ। ଏତେବେଳକୁ 1976ରେ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ କକା ନାହିଁ, ନିଃସୃତି, ଧରିତ୍ରୀ, ଗାଁ ହାଲ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲୁହାର ଫୁଲ ଆଦି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ନାଁ କମାଇ ସାରିଥିଲେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। 1979 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପରିଚିତା। ଅପରିଚିତାରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟକୁ ଆଜି ବି ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକେ। ପରେ ପରେ ତୁଳସୀ, ଶଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରାକାଷ୍ଠା। ହେଉ ବେତାର ନାଟକ ଅବା ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକ ଅବା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଅବା ହେଉ ସିନେମା ଶିଳ୍ପ, ସବୁଠି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ନିଜକୁ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦଶନ୍ଧି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଶିଳ୍ପକୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 32ଟି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନାଟକରେ ସେ ଚାଲିଯାଇଛି। 48 ମସିହାରୁ 80 ମସିହା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଟକରେ 300 ନାଟକ ଭିତରେ ସେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ସେ ଆଦୃତ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ଜଗତର କଳାକାର, ନାଟ୍ୟ ଜଗତର କଳାକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଦୃତ। ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଆଣିବା ରଜତକରଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତୁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କରୁଛି ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟେ, ନା ଛୋଟ କ'ଣ ତୁ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୋଲ୍ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଲ୍, ନା ତୁ ତ ଦେଖିନୁ କେତେଟା ସିନ୍, କ'ଣ ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହେଉଛୁ, ମୁଁ ପୁରା ଶିଖେଇବି। ତୁ କାହିଁ ତୁ ଭୟ କରିଯାଉଛୁ, ତୁ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛୁ ନି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଥାଏ, ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଟକରୁ ତା ପର ରବିବାର ଆଣିଲେ, ସେଇଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ, ମୋତେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପାର୍ଟ। କ'ଣ କହିବି, ଡରି ହରିକିରି ଆଉ ତା ନାହିଁ କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ନିଦାନ ବିଭାଗର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ଏଣେ ନାଟକର ନିୟତି ହୋଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଇତିହାସରେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟେ ଯୁଗ। କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି एकमात्र व्यक्ति थे मु जानिया भितर सेतेबेले चित्रशिल्पी एवं फोटोग्राफी विषय ज्ञान थिबा दुईटी विषय ज्ञान थिबा व्यक्ति जने। तेणु मोर जो फोटोग्राफी प्रति मुझे देखिली आम डिपार्टमेंट गुड़ा फोटोग्राफी जिनस अच्छी मोर टे आग्रह था शिक्षा भी मुझे पाखे जाकि पहुँचती। केवल जड़े अभिनेता भाव से परिचित ता नुहे, जड़े विशिष्ट समीक्षक, लेखक तथा बुद्धिजीवी भाव में ओडिशार कोण अनुकोण में परिचिति, ख्याति और स्वीकृति। बब्रु बाहनरू अलिभा पुरुष 300 ऊर्ध्व बेतार नाटकर नियामक सीए। विंश शताब्दीर ओडिया नाटकर अन्यतम भाग्य निर्णायक सीए। ताଙ୍କ नाटक जीवन जेतिकी त्यागरे भरा, पारिवारिक जीवन सेतिकी श्रृंखला और आध्यात्मिकतारे भरा। जितेबले आखिरे परल माड़ी सेतेबले डाक्तरखाना चाकरी करी से डाक्तर पाखक जाई नांती, बरं निजकू समर्पी देइछंती ईश्वरंक पाखरे। संतान पाई हाथ पातिछंती ईश्वरंक दरबार रे। हाँ, मो पलाशोल कृपा सिंधुंक गाँ एमिति पुअटे थिला मोर कृपा सिंधु। सबु आरंभर शेष थाए, सबु गीतर गति शेष को गोटाए पतन थाए। सेथिरु बा मो कृपा सिंधु बाद पड़ी था केमिति। मे मास 1988 मसीहा डह डह खरारे आउट पाउट हेउथाय मो हजि जाइथाय मो सबु जीवा। एतिकी बेले आउ गोटे खबर निआ लगे मो छाती रे। मते एका कर दे मो पिलापण बेणापाट किया घोरी ठाकुर देउल सबको पर करी आखि बुझिले नाटकर नियति। अर्थ शताब्दी धरी ओडिया नाटक रथर सारथी कृपा सिंधु। मो पलाशोल कृपा सिंधुक गाँ मु देखिथिली कृपा सिंधुक एंतुड़ी शालार सठिनिया काली भली मने अछि।
डिसेम्बर सेई थुरु थुरु शीत दिने सकल सबुजिमा मते देई महांती साईरे पाद थापिला से निरीह देव शिशु। आउ दिने धू धू बैशाखर हजार टाण खरे मते ठिया करे कुआड़े बाट काटी चलीगला सी। मुझे चाही थाए मुझे मोरी पुओ मो गाँ भट दे आसब यही गाँ दाण्डरे तापाई खई कौड़ी पड़ कांदिबे गछलता बाहुनिबे घर पाड़ी लुह टप टप आखिरे एरुंडी आढल ठिया होई लुह ढालिबे मो भुआसुणी माने किंतु सेमिति किछि हेलानी। खबर आसिला मो धनर जुई जलिला खाननगर मशाणी भुईरे मोठू ढेर दूर कटक सहर रे। गाँ हिसाब से मो सिना अभिमान कली हेले मो धन तो केवल मोर संपत्ति कौन से संपत्ति अगणित ओडियांकर ओडिया नाट्य साहित्यर ओडिया नाटकर विकास पर्वर। मो माटीर पुओ कृपा सिंधु कहते अभिनेता हुओ अभिनेत्री हुओ नाट्यकार बा संगीतकार हुओ किछि कथा नहीं किंतु निजर साधन सिद्धि लाभ करी दर्शक मानक सम्मुखरे निजकु परिचित कराओ। मो माटी मो बांदी हेबाकु चाहेनी गाँ की सहर भावरे मो गाँ मो सहर मो पुणी विशाल वसुंधरा ए वसुंधरा थिबा जाए ओडिया नाटकर विकास कथा उठिले मने पड़िबो कृपा सिंधुଙ୍କ साधना। एही स्वीकारोक्ति गोटाए गाँर गोटाए मार।